बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बहुत ही रहीम और करीम है। और आप सबको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम ग्रामर सीखेंगे। इसमें सबसे पहले वर्ब और फिर प्रेजेंट कंडीशन और फिर पास्ट कंडीशन देखेंगे और उसके बाद इसको जुमलों में इस्तेमाल भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ब, सबसे पहले वर्ब है अंदारे जाना, अंदारे जाना। उसके बाद प्रेजेंट फॉर्म है वादो, मैं जाता हूँ, वादो मैं जाता हूँ। पास्ट फॉर्म ऐसे होगी अंदादो चला गया, अंदादो चला गया। वादो आ dormire, मैं सोने जा रहा हूँ, वादो आ dormire, मैं सोने जा रहा हूँ। परché sei andato a Milano, तुम मिलान क्यों गए थे? परché sei andato a Milano, तुम मिलान क्यों गए थे? या आप ऐसे भी कह सकते हैं तुम बाजार क्यों गए थे? परché sei andato a mercato। उसके बाद है मंजारे खाना, मंजारे खाना, ये वर्ब है। मांजो मैं खाता हूँ, मांजो मैं खाता हूँ। मंजातो खा लिया, मंजातो खा लिया। मंजारे खाना, मांजो मैं खाता हूँ, मंजातो खा लिया। वादो fuori a mangiare, खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, वादो fuori a mangiare, खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। Io non mangio carne, मैं गोश्त नहीं खाता, Io non mangio carne, मैं गोश्त नहीं खाता। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं मछली नहीं खाता, Io non mangio pesce, Io non mangio pesce, मैं मछली नहीं खाता। मैं खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, वादो fuori a mangiare, मैं गोश्त नहीं खाता, Io non mangio carne। उसके बाद नेक्स्ट है capire, समझना, capire समझना। capisco मैं समझता हूँ, capisco मैं समझता हूँ। capito समझ गया, capito समझ गया। capisco tua problema, तुम्हारा मसला समझता हूँ, capisco tua problema, तुम्हारा मसला समझता हूँ। lei non capisce italiano, वो इटालियन नहीं समझती, lei non capisce italiano, वो इटालियन नहीं समझती। उसके बाद नेक्स्ट है सलीरे, सलीरे सवार होना, चढ़ना। सालगो मैं सवार होता हूँ, सालगो मैं सवार होता हूँ, मैं चढ़ता हूँ। सलीतो मैं सवार हो गया, सलीतो मैं सवार हो गया। असद सलीतो सुल पालको, असद स्टेज पर चढ़ गया, असद सलीतो सुल पालको, असद स्टेज पर चढ़ गया। पालको स्टेज को कहते हैं जहाँ सियासतदान वगैरह या कोई अहम शख्सियत जो तकरीर वगैरह करती है उसे हम पालको यानी स्टेज कहेंगे। सोनो सलीतो सुल ट्रेनो, मैं ट्रेन पर चढ़ गया, मैं ट्रेन पर सवार हो गया। सोनो सलीतो सुल ट्रेनो, मैं ट्रेन पर सवार हो गया, मैं ट्रेन पर चढ़ गया। आप ऐसे भी कह सकते हैं सोनो सलीतो सुल वोलो, मैं फ़्लाइट पर सवार हो गया, जहाज़ पर सवार हो गया। सोनो सलीतो सुल ट्रेनो, मैं ट्रेन पर सवार हो गया, मैं इस ट्रेन पर चढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट है लेजेरे पढ़ना, ये वर्ब है लेजेरे पढ़ना। लेगो मैं पढ़ता हूँ, लेगो मैं पढ़ता हूँ। लेतो मैंने पढ़ा, लेतो मैंने पढ़ा। पुई लेजेरे इंग्लेज़े, तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो, पुई लेजेरे इंग्लेज़े, तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो। या आप ऐसे भी कह सकते हैं पुई लेजेरे अरबो, तुम अरबी पढ़ सकते हो, पुई लेजेरे अरबो, तुम अरबी पढ़ सकते हो। हो जा ले तो मैंने पढ़ लिया, मैंने पहले ही पढ़ लिया। हो जा ले तो, जा पहले से ही, हो जा ले तो मैंने पहले से ही पढ़ लिया, यानी अखबार या कोई मैगज़ीन वगैरह या किताब मैंने पहले ही पढ़ ली है। हो जा ले तो
il giornale میں نے اخبار پہلے ہی پڑھ لی ہے. scrivere لکھنا, scrivere لکھنا. scrivo میں لکھتا ہوں, scrivo میں لکھتا ہوں. scritto میں نے لکھ لیا, scritto میں نے لکھ لیا. scrivo tuo numero تمہارا نمبر لکھتا ہوں, scrivo tuo numero تمہارا نمبر لکھتا ہوں. اس نے پیغام لکھ دیا, ha scritto il messaggio, ha scritto il messaggio اس نے پیغام لکھ دیا, ha scritto اس نے لکھ دیا, il messaggio پیغام. آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ha scritto una lettera اس نے ایک خط لکھ دیا, ha scritto una lettera اس نے ایک خط, اس نے ایک لیٹر لکھ دیا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ورب ہے mandare بھیجنا, mandare بھیجنا. mando میں بھیجتا ہوں, mando بھیجتا ہوں. mandato بھیجا, mandato بھیجا بھیج دیا. mando un regalo میں تحفہ بھیجتا ہوں, mando un regalo میں تحفہ بھیجتا ہوں. اپنے گھر والوں کو, اپنے دوست کو یا اپنے بھائی وغیرہ کو, کسی کو بھی. mando un regalo میں تحفہ بھیجتا ہوں. علی ha mandato soldi علی نے پیسے بھیج دیے, علی ha mandato علی نے بھیج دیے. soldi پیسے, رقم. علی ha mandato soldi علی نے پیسے بھیج دیے. اس نے ڈاک بھیج دی, lui ha mandato la posta آپ ایسے کہیں گے lui ha mandato la posta اس نے ڈاک بھیج دی, پارسل بھیج دیا یا کچھ بھی بھیج دیا. diventare بن جانا. نیکسٹ ورب ہے diventare, diventare بن جانا. diventato بن گیا. اس سے پہلے ہے divento میں بنتا ہوں, divento میں بنتا ہوں. diventato بن گیا, diventato بن گیا. lui diventato barbone وہ گداگر, وہ فقیر بن گیا. lui diventato barbone وہ گداگر یا وہ فقیر بن گیا. qualcuno diventato ricco کوئی امیر بن گیا, qualcuno diventato ricco کوئی امیر بن گیا. qualcuno کوئی, diventato بن گیا, ricco امیر, کوئی امیر بن گیا. qualcuno diventato ricco. آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کوئی ڈاکٹر بن گیا یا کوئی وکیل بن گیا. qualcuno diventato dottore, qualcuno diventato dottore کوئی وکیل بن گیا. qualcuno diventato avvocato, qualcuno diventato avvocato کوئی وکیل بن گیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے اگلا ورب conoscere جاننا, conoscere جاننا. conosco میں جانتا ہوں, conosco میں جانتا ہوں. conosciuto میں جان گیا, conosciuto میں جان گیا. io ti conosco bene میں تمہیں اچھے طریقے سے جانتا ہوں, io ti conosco bene میں تمہیں اچھے طریقے سے جانتا ہوں. tu non conosci questa zona تم یہ علاقہ نہیں جانتے, tu non conosci questa zona تم یہ علاقہ نہیں جانتے. tu non conosci تم نہیں جانتے, questa zona یہ علاقہ, یعنی اس علاقے کے بارے میں تمہیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے, تم اس علاقے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. scappare بھاگنا, scappare بھاگنا. scappo میں بھاگتا ہوں, scappo میں بھاگتا ہوں. scappato میں بھاگ گیا, scappato میں بھاگ گیا. lui scappato dal lavoro وہ کام سے بھاگ گیا, lui scappato dal lavoro وہ کام سے بھاگ گیا. lui scappato dal città وہ شہر سے بھاگ گیا, lui scappato dal città وہ شہر سے بھاگ گیا. Amici, questo era di lezione di oggi. Speriamo che avete capito molto bene questa lezione. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ, تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ سے arrivederci, addio.